এটা না পিজা, এটা কেডা খাইব? লাইক করে কেডাই বেশি? আমি 100 ইনফিনিট আমি কইলি 100 ইনফিনিট 10 এটার নাম কি বলো? এটার নাম ইংলিশে বলে ক্রাব, এটা বাংলাতে হিন্দিতে বলে কেকড়া, আর ইংলিশে কেকড়া। খানা পাকাও? হ্যাঁ। কার জন্য বানাও এটা? मम्मा को दे। माँ मैं छोटा था तू आगे हुआ। कोई बात नहीं, भैया को दो शेयर करते हैं। भैया को भी दो। लो आ ना पे जा सकम। आसो ना এখন आसो आसो लो करो এটা ऐसा पकड़ाओ ऐसा ओए मामा देखा है এটা ऐसा पकड़ाओ তারপরে এই যে এখন আবার देखो আবার उल्टा घिरेगा ना, घिरेगा तो सब जाएगा। এটা কেডা লাইক করে কেডা বেশি? ভাইয়া লাইক করে বেশি। আমি নাভিদা কতটুক করো? 100,000 ইনফিনিট। ओके चलो हो गया चलो चलो। मम्मा मुझे ना बहुत टेस्ट ए मुझे का दूध खिला दो मम्मा। मुझे इसका दूध खिलाओ, मुझे एक का दूध। জুস খাইবে এটা? हाँ এটা তো জুস না হয় না পেস। हाँ देखो जल्दी करो। এটা কি বহুত পছন্দ করো? এটা তো খায় না। खाए কেডা বলছে খায়? হুম কেডা বলছে এটা খায়? তোমার টিচার কাছে भैया भी टिकटॉक बॉय भी कर इला ना मैं ना बोलूं भैया ना करबो, भैया स्ट्रांग बॉडी है ना पेस। मम्मा ये कभी टूटेगा। भैया की तो भैया टीट हिलेगा तो फिर टूटेगा ना। भैया 7 इयर्स भैया 7 इयर्स होइबो फिर। की बोले ना अच्छा से कटी भी फेंक देना। चलो हो गया रेडी। चलो हम चले।